वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। Om Shri Sai Ram. Dearest Bhagwan, we offer our humble salutations at your divine lotus feet. Lord, standing before you this day, we are flooded with memories of the wonderful time we spent in your divine presence. The last few years have seen the dawn of a new era in each and every one of our lives, Bhagwan. For unknown to us, there lay ahead a path, a bright path laid down by you for your chosen ones. A path filled with innumerable alleys, open and waiting to be discovered and enjoyed by us, enriching us with values. Every moment spent with you, Bhagwan, has strengthened a bond forged by your love for all of us. A bond stronger than that of a mother with her child. Not even our parents can comprehend the extent of this bond. Your every look infused us with love. Your every smile energized us. Your every word molded our character. Your every touch thrilled us with joy. Just as it is impossible for a fish to survive without water, for a bird to fly without wings, for any creature to live without air, so is it impossible, Bhagwan, to imagine a life without you. You have been our sole companion, guiding us by holding our hands, rewriting each of our destinies. Swami, you have given us the courage to tread the right path and face any challenges that come our way. Bhagwan, we, your graduating students from the Satyasai Mirpuri College of Music and the undergraduate section of the Sri Satyasai Institute of Higher Learning, offer a special garland at your divine lotus feet. A garland of songs interspersed with words of gratitude in our respective languages. Swami, some of the songs have been written by your own students for this occasion. We always call you our God. We always call you our friend. We always call you our mother, whose love never ever ends. When we think of you, oh yes, it is so true. We feel your touch and you. We love you, Swami, even more than words can say. We love you, Swami, every minute of every day. I'm never down when your love's all around. We love you, love you, love you. We love you, Swami.
are all that we want. You are all that we need. You can see how we feel when we're tired and our pain so real. When we think of you, oh yes, it is so true. We feel your touch and you. We love you, Swami, even more than words can say. We love you, Swami, every minute of every day. I'm never down when your love's all around. We love you, love you, love you. We love you, Swami. Swami, even more than words can say. We love you, Swami, every minute of every day. I'm never down when your love's all around. We love you, love you, love you. We love you, Swami. We love you, Swami. We love you, Swami. Swami, before your infinite love, everything fades away. To describe this infinite love, I put forth a poem as a humble offering to your divine lotus feet. Days passed, seasons rolled, body aged, life wrinkled. Thousands came, thousands left in this human race, but found none of your match and divine grace. I experienced your love in the form of my parents, but their sudden departure shattered my being. Lost in an abysmal darkness and pain, I experienced your grace in my presence. In the darkest hour, you sent me your light. I became your student to my utter delight. Started all over the search and found you right inside. With practice, I found you in all parts of light. Seeking your blessings, I pray every day. Keeping you in heart, I tread all through the way. Loving the memories cherished, realizing the end of my stay. Wishing to relish it once again before I go away. Tears trickle down as I stand and say, I thank you, Swami, for loving me in an unfathomable way. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾ ನೀಲಗಿರಿ ಮಾವಟ್ಟದೊಗಡ ಮುಟ್ಟಿನಾಡುಂಬ ಅಟ್ಟಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾ ಬಡುಗರಿನ ಸೇಂದಮ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀ ಬಡುಗರ ಮೇಲೆ ಏಸಗ ಗವ ಬಿತ್ತೆಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅರಿದಿಯೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಡುಗರು ಹೇಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಲಿಯು ನೀ ಗವವಾಡ ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಯರ್ ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಗವಗ ಈಡು ಎದುವೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿದ್ದು ಬಾಸಾಡಿ ನಿದ್ದೆ ಎಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಭವಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಕುನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೀ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ ಅಂದ ಅರ್ಧ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಏಕಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ತಾ ಕುನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಏನೋ ಬಾಲ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇತಿ ನಿನ್ನ ಪತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿ ತಂದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಮೇಲೂ ಅವಕ್ಕವೇ ಗುರುವ ಇದ್ದು ಹೇಗಿ ತಂದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ಕಡಿಮೆ ಪಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾ ಕುನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೀ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ ಅಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಕತ್ತನೆಂದು ನಾವು ಒಂದು ಜನ ಸೇತಿ ನೆಂಚಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಲೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಕತ್ತು 3 ವರ್ಷ ಬಿರುಕಿದೆ ಎಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀತಿವ ಭಕ್ತಿಯು ನೀ ಎಂಗ ಮೇಲೆ ಬೀಗ್ತಿವ ಗವ ಮಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರಣ. ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಉಣ್ಮೆಯಾನ ಅನ್ಬು ಏನ ಅಂದ ಅರ್ಧ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಉಣ್ಮೆಯಾನ ಅನ್ಬ ಏನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮೂಲವ ನಾ ಪೆಟ್ಟುದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಕಡೇಸೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಟ್ಟು ಕೇತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಉಲಗಿ ಭಾವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವ ಸಂತೋಷವ ಬೀತು ನಿನ್ನ ತುಣೆ ಎಂದೂ ಅವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾತ್ ಸ್ವಾಮಿ.
हर जगह तुम ही हो। हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह तुम ही हो। ये जहाँ तुम ही हो, वो जहाँ तुम ही हो। इस जमीन से फलक के दरमियाँ तुम ही हो। तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में, हाँ तुम ही हो। कैसे बताए तुम्हें और किस तरह ये, कितना तुम्हें हम चाहते हैं। साया भी तेरा दिखे तो बस जाके उसमें सिमट हम जाते हैं। रास्ता तुम ही हो, रहनुमा तुम ही हो। जिसकी ख्वाहिश है हमको वो पना तुम ही हो। तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में, हाँ तुम ही हो। कैसे बताए तुम्हें शब में तुम्हारे ख्वाब हंसी जो आते हैं। कैसे बताए तुम्हें लफ्ज़ वो सारे जिस्मों को जो महकाते हैं। इब्तिदा तुम ही हो, इम्तिहा तुम ही हो। तुम हो जीने का मकसद और वजह तुम ही हो। ये खुदा तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो। हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह तुम ही हो। ये जहाँ तुम ही हो, ओ जहाँ तुम ही हो। इस जमीन से फलक के दरमियाँ तुम ही हो। तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में, हाँ तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। ओम साईराम। साई तिम्रो आँगनमा फुल्ने मौका पाए, साई तिम्रो आँगनमा फुल्ने मौका पाए। दिल खोली तिमीलाई माया गर्न पाए, माया गर्न पाए। दार्जिलिङका पहाड चढ्ने साहस मैले पाए, दार्जिलिङका हिमाल चढ्ने साहस मैले पाए। साँच्चै तिम्रो मायाले, साँच्चै तिम्रो मायाले मनमा तिमी पाए, मनमा तिमी पाए। आमा तिम्रै ममताले विश्वको ठुलो रूप देखे, आमा तिम्रै ममताले विश्वको ठुलो रूप देखे। धरतीभरिका पाइलाहरूमा, धरतीभरिका पाइलाहरूमा भविष्यकै गीत लेखे, भविष्यकै गीत लेखे। जन्मिरहनेछन् हर युगमा, जन्मिरहनेछन् हर युगमा ईश्वर तिम्रा वरदानहरू। जन्मिरहनेछन् हर युगमा ईश्वर तिम्रा वरदानहरू। तिम्रै स्तनको अमृत पिएर, तिम्रै स्तनको अमृत पिएर
शक्ति सधैँभर पाउन सकौँ, शक्ति सधैँभर पाउन सकौँ। ओम साईराम। స్వామి, మీ పలుకు మా హృదయాలకు తొలకరి చినుకు, భక్తి ప్రేమలకు తొలి పిలుపు, తేనె లొల్కు చంటి పాప పలుకు మా స్వామి పలుకు. స్వామి, రామాయణ మహాభారత భాగవతాలలో ఎందరో ఋషుల గురించి భక్తుల గురించి వారు చాలా అదృష్టవంతులని విన్నాము. వారు అదృష్టవంతులు ఎందుకంటే వారికి దైవ దర్శన స్పర్శన సంభాషణ భాగ్యాలు కలిగాయి కాబట్టి. కానీ స్వామి, నిజానికి వారికంటే మేమందరం ఇంకా అదృష్టవంతులం. అది ఎలా అంటే ఆ ఋషులు మునులు భక్తులు ఎన్నో ఏళ్ళు తపస్సు చేస్తే వారికి కొన్ని క్షణాలు మీరు దర్శనమిచ్చారు. కానీ మాకు ప్రతిరోజు మీ దర్శన స్పర్శన సంభాషణ భాగ్యాలను మాపై అనుగ్రహించారు. ఏ జన్మలో ఏ పుణ్యం మేము చేసుకున్నామో మాకు తెలియదు, కానీ ఈ జన్మలో మీ విద్యార్థులమయ్యాము స్వామి. దేవతలు సైతం ఎదురు చూసే ఆ అవకాశాన్ని మాకు మీరు కలిగించినందుకు మీకు కృతజ్ఞత ఎలా తెలుపాలో మాకు తెలియడం లేదు. ఇక రామాయణంలో రాముడు ధర్మమూర్తి అని ప్రేమమూర్తి అని విన్నాము, కానీ ఆ రాముడు శబరిని అవ్వా నువ్వు తిన్నావా అని అడిగాడో లేదో తెలియదు. కానీ లెక్కలేనన్ని సార్లు ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి, ఏం తిన్నారు, టిఫిన్ చేశారా అని అడిగారని మా ప్రతి ఒక్కరి మనసుల్లో లోతుగా ముద్రించుకుపోయింది. స్వామి, మా భావాలు మీకు ఎలా తెలపాలో తెలియక మా మనసులు తికమక పడుతున్నాయి. ఇక మీ సన్నిధిని నేర్చిన పాఠాలకు వస్తే ఇప్పుడు అవి తలకిందులుగా నిల్చొని తపస్సు చేసినా ఆ అవకాశం మళ్ళీ లభిస్తుందో లేదో మాకు తెలియదు. పురాణాలలో భక్తులు గాయకులు వారి జీవితాంతం పాటలు పాడితే వారి ఆఖరి దశలో వారికి దర్శన ప్రాప్తి కలిగిందని విన్నాను. కానీ స్వామి, మాకు ప్రతిరోజు మీ సమక్షంలో పాడే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. అంతేకాక కొన్ని పాటలను అడిగి మరీ పాటించుకొని సంతోషించేవారు కదా స్వామి. దీనికంటే మా జీవితాలకు ఇంకేమీ కావాలి? మా జీవితాలలో మేము డాక్టర్లైనా మేనేజర్లైనా ఇంజనీర్లైనా ఎంతటి పెద్ద హోదాలు సంపాదించినా మేము స్వామి విద్యార్థులం అనే దాని ముందు అవన్నీ చిన్నబోతాయి స్వామి. అటువంటి అవకాశాన్ని మాకు మీరు కలిగించినందుకు జన్మ జన్మలకు మీకు రుణపడి ఉన్నాం. మీ భక్తులందరూ మిమ్మల్ని దయాసాగరా అని కొలుస్తారు. కానీ స్వామి, నిజానికి ఆ విశాలమైన సాగరమే మీ దయకు ప్రతిరూపం కాదా? అటు దయాస్వరూపమైన మీకు ఏమివ్వగలము స్వామి? మమ్ము మేమే మీ పాదాల చెంత సమర్పించుకుంటున్నాము.
స్వామి, మేము మీ సత్యసాయి సంగీత కళాశాల విద్యార్థులు మరియు 3వ సంవత్సరపు డిగ్రీ విద్యార్థులము కలిసి మీకు మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ నమస్కరిస్తున్నాము. సాయి అంటే ఓయి అంటూ అపారమైన ప్రేమతో మా అందరినీ ఆదరిస్తారు మీరు. స్వామి, ఈరోజు నేను ఇలా మీ ముందు మాట్లాడుతున్నానంటే దానికి మీరే ముఖ్య కారణం. ఎందుకంటే ఒకసారి నేను మా హిందూపురం సమితి తరపున మీ ముందు సర్వాధారి అను నాటకం ప్రదర్శించడానికి వచ్చినప్పుడు మీ విద్యార్థి కావాలన్న ఆనాటి కోరికను ఈనాడు నిజం చేశారు మీరు. అంతేకాకుండా నాకు బాహ్య ప్రపంచం అంటే ఏమిటో తెలిసేలా చేశారు. అందరితో ఎలా మాట్లాడాలో, ఎలా ఉండాలో, ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్పించారు మీరు. స్వామి, మీరు నాకొక దైవంలానే కాకుండా గురువులా ఆదర్శం చూపారు. ఇలా మాతోనే ఉంటూ మమ్మల్ని, మా కుటుంబాలను కాపాడుతూ వచ్చారు మీరు. స్వామి, ఒకరోజు రాత్రి మా హిందూపురం స్టూడియోలో దొంగలు పడ్డారు. కానీ అక్కడ ఉన్న వస్తువులకు కానీ డబ్బుకు కానీ ఎటువంటి నష్టము కలగకుండా చేశారు మీరు. ఇలా మాతోనే ఉంటూ మమ్మల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ వచ్చారు. ఇలాంటి మీకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను స్వామి. స్వామి, నాకు ఒక చిన్న కోరిక ఉంది. అది ఏమిటంటే మీరు మాతో పాటు ఎల్లవేళలా మా కష్ట సుఖాలలో తోడుగా ఉండాలని కోరుతున్నాను. అడిగితేనే అన్నం పెట్టే అమ్మని చూశానే గాని అడగకుండానే అన్నీ ఇచ్చే సాయిని మిమ్మల్నే చూస్తున్నాను. ఇలాంటి మీకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ నమస్కరిస్తున్నాను. దయతో స్వీకరించండి, ప్రేమతో ఆశీర్వదించండి. സകല ജീവരാശികളുടെയും മനസ്സിന്റെ മന്ത്രമായ സത്യത്തിൻ സ്വരൂപമായ ഭഗവാനെ, നിൻ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ആത്മാവിൻ സ്പർശിച്ച ഈ കവിത ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. മുമ്പേ സ്നേഹച്ചെരുക്കുകൾ ചേർത്ത് പുണരും പ്രഭാതമായി ഇടറുന്ന പാദത്താൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങവേ മാതൃസ്പർശമാം കാരുണ്യഗംഗയായി എന്നെ പുണർന്നത് നീയെന്നറിയാതെ നിൻ മന്ദസ്മിതമില്ലാതെ സാന്ദ്രമല്ലൊരു നാമസന്ധിയും സ്നിഗ്ധമാം നിൻ വാത്സല്യം പോൽ മൃദുലമല്ലൊരു മഞ്ഞുതുള്ളിയും ഇനിയെന്ത് വേണമെന്നറിയാതെ ദുഃഖത്തിൻ തീരാക്കഴങ്ങളിൽ വീണ് കരയുമ്പോൾ തരളമാം സ്നേഹസ്പർശമായി ആത്മാവിൽ സായിയായി അനുഗ്രഹം വർഷിച്ചതറിയാതെ ലോകത്തിൻ ബന്ധനമെല്ലാം അകലുമ്പോൾ മോക്ഷമരുളുന്ന ഭയവും നീയെന്നറിയാതെ തോരാതെ തീരുന്ന വർഷമായി തീരാത്തണൽ അഭയമായി എൻ ആത്മതന്ത്രയിൽ തൊലോടും അനസ്വര സ്പർശം എന്റെ സായി. ജീവിത വഴിത്താരയിൽ എന്നെ നയിക്കും ആത്മചൈതന്യമേ, സ്നേഹത്തിന്റെ പാതയിൽ എന്നെ നയിച്ച വിശ്വസ്വരൂപമേ, എൻ ആത്മപുഷ്പം നിൻ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. നിൻ ഭിക്ഷയായ ഈ ജീവിതത്തിന് നന്ദി നേരുന്നു, ഞാൻ നന്ദി നേരുന്നു. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Swami, when I joined your higher secondary school at Prashanti Nilayam in the year 2007, I was very uncomfortable because there were no other Muslim boys except me. I felt I won't be able to practice my religion here. But all the teachers and students cooperated with me in following my religion. In my stay here for 5 years, in school and in your university, I never felt any difference between the principles of Islam and Sanatana Dharma. In fact, in the month of Ramzan, during the years 2010 and 2011, other students of your university who are non-Muslims also participated in the fast during the month-long festival of Ramzan, just to encourage me and other fellow Muslims, students of the university, to practice our religion with full fervor. During my stay here,
I have truly understood the unity of all the religions and also experienced the brotherhood of man and fatherhood of God. Swami, now I seek your permission to recite 2 surahs from the Holy Quran in your divine presence. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal lazina an'amta alayhim, Ghairil maghzubi alayhim walazzallin. Ameen. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. खुशबू हो सांसों की, दिल की प्यास हो तुम, जिसकी थी हमें बाबा ओ तलाश हो तुम। अब तो सारे दुनिया से बेगाने हैं, ओ मेरे मौला ओ मेरे साईं तेरे चाहने वाले हैं। साईं पास है, साईं पास है, बाबा पास है, दिल में बास है। साईं पास है कि साईं पास है, बाबा पास है, दिल में बास है। कि साईं पास है, साईं पास है, बाबा पास है, दिल में बास है। साईं पास है कि साईं पास है, बाबा पास है, दिल में बास है। सरि गरि ग प ग प द प ग रि सरि गरि ग प ग प द प ग प द सा ग प द स ग प द स गरि गरि स द स द प ग रि गरि गरि स द स द प ग रि स गरि गरि स द सरि ग। शिरडी में द्वारका माए निवासी थे, प्रेम ज्योति भक्तों के दिल में जलाते थे, दिल में जलाते थे, दिल में जलाते थे। वही श्रद्धा सबरी के अवतार तुम ही हो, अवतार तुम ही हो, अवतार तुम ही हो। ओ फकीर जिंदगानी के सार तुम ही हो, के सार तुम ही हो, के सार तुम ही हो। शिरडी वाले शिरडी वाले साईं बाबा तू हमारी आस है, तुझसे ना जुदा होंगे ये हमें एहसास है। साईं पास है कि साईं पास है, बाबा पास है, दिल में बास है। साईं पास है कि साईं पास है, बाबा पास है, दिल में बास है। हर घड़ी हर वक्त साईं तेरे ही प्यार है, जिस दिन ना देखो तुझे रहता मन उदास है, रहता मन उदास है, रहता मन उदास है। मेरी डोलती नैया के खिवैया तुम ही हो, के खिवैया तुम ही हो, के खिवैया तुम ही हो। मेरे माता पिता बंधु बहन भैया तुम ही हो, बहन भैया तुम ही हो, बहन भैया तुम ही हो। तेरी पूजा तेरी पूजा भक्ति तेरी चरणों की तलाश है, तू ही मेरी धड़कन है, तू ही मेरी सांस है। कि साईं पास है कि साईं पास है, बाबा पास है, दिल में बास है। कि साईं पास है कि साईं पास है, बाबा पास है, दिल में
साईं पास है, कि साईं पास है, बाबा पास है, दिल में पास है। साईं पास है, कि साईं पास है, बाबा पास है, दिल में पास है। साईं पास है, स्वामी, प्रशांति निलयम के शांत वातावरण में तन मन को शीतल करने वाले संगीत की आराधना आपके सानिध्य में करने का जो सुअवसर आपने मुझे प्रदान किया है, उसके लिए मैं जन्मों तक आपका आभारी रहूँगा। आपके दर्शन, स्पर्शन एवं संभाषण से जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई है और मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है, वे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। स्वामी, पिछले वर्ष 20 मार्च 2011 के दिन दर्शन के समय प्यार भरी मुस्कान के साथ आपने मुझे विभूति देकर आशीर्वाद किया था, वे मुझे सदैव याद रहेगा। स्वामी, मेरी आपसे एक विनती है स्वामी, जीवन की हर परिस्थितियों में मेरा साथ कभी मत छोड़ना, वरना मैं अकेले पड़ जाऊंगा। अकेले पड़ जाएंगे हम, साईं रहना हमारे संग। कोई 2 दिन का रिश्ता नहीं है, कई जन्मों का तुझसे है बंधन। अकेले पड़ जाएंगे हम, साईं रहना हमारे संग। साईं रहना हमारे संग, साईं रहना हमारे संग। Swami, in many of your discourses, you have assured us that you are above us, below us, beside us, and within us. Swami, if not for your omnipresence and love, I would not be standing here and sharing your glory. Way back in the year 2003, when I was studying in the 5th standard, our apartment was being built in Puttaparthi. Often, my brother and I used to visit our apartment. Once, my brother and I were playing a game called Vertical Tug of War. He was standing on the 2nd floor and I on the 1st floor. Leaning forward over the parapet wall, we were pulling the rope with all our strength. The game was exciting. A few times he won and sometimes I. The game went on. It so happened that my brother pulled the rope harder than I. And because of my never give up attitude,
I held on to the rope. As a result, I toppled over the parapet wall and fell from the first floor, which was 15 feet high. As if falling was not enough, there was a power transformer below. I could see myself hurtling towards the edge on the top of the transformer. As an 11-year boy, I knew my end was near and I shut my eyes. At that moment, I learned the greatest lesson of my life. When mortal aid is out of reach, if one surrenders completely to God, divine intervention takes place. When I opened my eyes, I was on the ground, surprisingly thrown a few feet away from the transformer without any major injury. Swami, it was your unseen divine hand that pushed me away from falling on the transformer and saved me from the imminence of death. Swami, standing in front of you today, I have no words to express gratitude to you for guiding me and protecting me all these years. But I only pray to you to be with me in my life and make me a worthy instrument of yours. Thank you, Swami. Dearest Swami, now we present before you an instrumental recital consisting of 9 musical instruments, including the veena, violin, tabla, mridangam, pakhavaj, khanjira, ghatam, octopad and keyboard. Swami, we have grown at your lotus feet and learned these instruments under your divine guidance and inspiration. We, your children, offer it back to you, Swami. Please accept it.
ಸ್ವಾಮಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು, ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀನು. ನೋವಾದಾಗ ನನಗೆ ನೀ ಅತ್ತೆ, ನನ್ನ ನಲುವಿನಲ್ಲಿ ನೀ ನಕ್ಕೆ. ಸೋಲಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತೆ ನೀನು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತು ಬದುಕೋ ದಾರಿ ತೋರಿದೆ ನೀನು. ಸಾಲು ಸಾಲುಗಳು ಗೀಚೆಸೆದರೂ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ ಸಾಲುಗಳು, ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನೀ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ನನಗಾಗಿ ನೀ ಎಷ್ಟು ದಣಿವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಾಲು ಸಾಲುಗಳು ಗೀಚೆ ಎಸೆದರೂ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ ಸಾಲುಗಳು, ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನೀ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಪ್ರೀತಿ ಏನೆಂದು ನೀ ಕಲಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಮೊದಲು ನೀ ಹೊರಿಸಿದೆ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ನೀ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ನಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮೊದಲ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರು ಕದಿಯಲಾಗದು ನಿನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನು. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಒಲವೂ ನೀ, ನನ್ನ ಬದುಕೂ ನೀ, ನನ್ನ ಬದುಕೂ ನೀ. साई माँ, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साई माँ, हम आपके सदा आभारी रहेंगे कि आपने हमें जीवन भर रहने का मौका दिया। तेरी ममतामयी आंचल में हमने जीवन भर की खुशियां पाई। साई माँ, आपने हमें न जाने कितने अनमोल पल दिए, जिसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। साई माँ, आपने हमारी जिंदगी में आकर जिंदगी को जिंदगी जैसा बनाया। आपने हमें जिंदगी जीना सिखाया। तेरी बगिए के फूल है हम, तू है बागवान हमारा। साई ने अपने हाथों से हर फूल को संवारा। तेरी प्यारी सी मुस्कान का क्या कहना, इसने हर दिल को निखारा। तेरा प्यार ही है सब कुछ, यही तो है जीवन हमारा। तेरा प्यार, तेरी ममता, एक सुखद एहसास, यही तो है हमारे जीने का सहारा। साई माँ, भले ही ये आंखें तुझे देख न पाए, ये दिल तुझे महसूस करता हमारा। तेरे फूलों की खुशबू महकेगी इस जहां में, ये वादा है हमारा, बस हर पल साथ हो तुम्हारा, साथ हो तुम्हारा। खिलते हैं साई के आंगन में, प्यार के फूल खिलते हैं फूलों की खुशबू से, फूलों की खुशबू से जग में टूटे दिल भी मिलते हैं साई के आंगन में, प्यार के फूल खिलते हैं। दिलाते हैं तेरी प्यारी सी मुस्कान पे हम आंसू ही बहाते हैं, तेरे लिए जीना अरमान है हमारा, तेरे लिए जीना अरमान है हमारा। राहें मुश्किल पर साथ है तुम्हारा, मुश्किल पर साथ है तुम्हारा।
तुझको ढूंढा करती है। ये सांसें तेरे दर्शन की आशा में चलती है। धड़कनें करती है तेरे नाम का नीजा। धड़कनें करती है तेरे नाम का नीजा। दिल कहे तू है सदा हमारे साथ। दिल कहे तू है सदा हमारे साथ। साई के आंगन में प्यार के फूल खिलते हैं। साई के आंगन में प्यार के फूल खिलते हैं। हम सभी के दिल में था एक अंधेरा। हम सभी के दिल में था एक अंधेरा। लाया तूने एक नया सवेरा। लाया तूने एक नया सवेरा। एक नया सवेरा। लाया तूने एक नया Be with us, Swami. We love you, Swami. We need you, Swami. Be with us, Swami. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपद्बान्धवा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयना। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप शिव साई महादेवा सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंतुको मंगल आरती अंतुको मंगल गिरिधारे। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।